काल राती नावेली फास्ट फूड रेस्टॉरंटात उजो लागलो, पूण सुदैवान तातूंत जिवीतहानी जावंक ना। उजो पालोवपी दळ येवचे पयलीं लोकांनी कांय प्रमाणात उज्याचेर नियंत्रण दवरपाचो यत्न केल्लो। उपरांत उजो पालोवपी दळान येसस्वीपणान उजो आटापांत हाडलो। सुरक्षिततायेचे उपाय नाशिल्ल्यान अश्यो घडणुको वारंवार घडत आसात अशें लोक सांगतात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात की आरपोरा जो इन्सिडेंट जाल्लो आनी हितून 25 लोकांचो जो जीव गेल्लो, हेजे फाटल्यान सगळे कडेन उजो जो आसा हो लागत आसा आनी ही उज्याची घडणूक जी आसा ही चालूच आसा, कमी जावपा पळयनात। तुम्ही पळयतात शॉपान लागता, हॉटेलान लागता, घरां लागता, फास्ट फुडां लागता आनी असोच करून काल राती एक नावेली हांगा फास्ट फुडाक उजो लागलो आनीक ह्या हॉटेलाचे खुबशे लुकसाण जे आसा ह्या फास्ट फुडाचें हें जाले कडेन आसा। हांगा लोकांनी टायमार हेल्प करून भितरले सिलिंडर काडले आनीक म्हणूनच व्हडलो इन्सिडेंट जावपाचो थारलो। ना जाल्यार हांगा खंय तरी कितलेशे लॉस जावपाची शक्यता आसली। स्थानीक जेन्ना लोक आमकां सांगपा लागले की हांगा उजो लागलो, हेंचे कडेन सेफ्टी आसा काय ना म्हूण ते कोण पळयना आनी असले कडेन परमिशन कशें दितात तेंय हांगा कळना। म्हणून ह्या दिसांनी सरकारान एक स्टँड घेतले कडेन आसा की ज्या ज्या मनशा फुड्याक परमिशन ना फायरीची बी ते सील करपाची तेणी चालू दवरले कडेन आसा। शिक्षण काय ना सेफ्टी म्हणटा काय ना तांकां कशें लायसन मेळटा कितें मेळटा म्हाका कांय कळना। आतां आमी नेबर म्हागे शॉपाचो आमी धांवन वचोन आमी रिस्काचे सिलिंडर भायर काडल्या, सिलिंडर काडले जाल्यार कॉम्प्लेक्स वचपाचें पेट्रोल आनी कितें करता फायर ब्रिगेड 1 वरान फायर ब्रिगेड पावल्या, 4 फोन मारले 5 फायर ब्रिगेड पावल्या। हांवें म्हागे शॉपावले फायर ब्रिगेड हाडून उजो पालयला, काटे उठ काडले हांव धांवन भायर जाल्यार हांव वचपाचो तुज्या बरोबर। सिलिंडर सिलिंडर आमी भायर काडल्यात। उधर शर्मा ग्रिल चिकन सब बेचते हैं, उधर सैंडविच का बर्गर का किचन है, उधर से कुछ शॉर्टेज हुआ है। शॉर्टेज हो गए और आग लग लगा लोग, हाँ आग लगा नहीं, फायर का ये सिलेंडर है सब मारा, इसके ज़्यादा हुआ। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।